All right, so we're here at a dyno jet, a Mustang jet, because it's the one that has dyno. I mean load. So we got John over here, and we got Chuco here. He said he wants to make 300 horsepower. So 250, right? 250. So hey, we got some people commenting that how you gonna let a Honda guy tune your Supra? What you got to say to those people? Estamos ready sin ir al gym. Dijeron, ¿cómo tú vas a dar un hondero que te toca el Supra? Me escribieron. Mira, pon ahí, estás ready para la corbeta de Rolly. ¿Para la corbeta de quién? Rolly. Ah, de Rolly. Ya estamos ready para la corbeta de Rolly, ¿sí? So, last time we were the dyno, car made 21 pounds, 650. So today, about it wasn't a loading dyno. We were not able to keep the maintain the boost. So right now we are loading that room, which means that it's gonna mimic the weight of the car and the dyno, and therefore we should be able to keep the boost in place. So got Sergio there. We're doing everything right now, and we're about to start making a little bit some pulls. All right, so we are about ready. Don't make fun of my hair. I'm trying to do a ponytail. But, no. We're gonna do the first pull, see what it makes. No boost. ¿Le falta gasolina o qué es lo que está pasando? Va a prender. Frío, prende más rápido. Sí, pero no, creo que le toca ahí. Para que prenda rápido le metí gasolina. Dale. ¿Ah? Dale. All right, so first pull. All right, so first pull, we did 604. ¿Dónde están los números? Está en la izquierda, pero ahí no le vas a ver el total. Ah, ok. Pero eso, míralo arriba, 60, mira el azul es torque, Ajá. 564, mira la gráfica y mira los caballos. Ah, no, pues hizo 700. Vamos para allá ahora. So we're gonna start now. We got a 50% duty cycle now. Now we're gonna put $661. A $651. ¿Ah? $661. So now 755, 644. Vamos por 755 ya.
Bueno, arriba tiene todavía 20. 22 libras. Pero Bueno, hace un pico de... 27. Ajá, pero acuérdate que tiene 3 libras de más que marca. Realmente son Como 20. como 25 Hace 1000 libras. revoluciones. 25 libras. 25, hace 1000 Ya. revoluciones. Ajá. 25 libras. Hace 1000 revoluciones. Está haciendo 755 horse. Nice. Métele más, metemos más libras. Vamos a meter más libras, vamos a meter la 30. Espérate. La mezcla basótica, ¿viste? La mezcla basótica. Alright, so we're gonna have more. No, pero todavía no le he mandado el de este, pero... It's gonna fix the duty cycle. 85. Ay, 90. Ya, yo creo que se contó. Alright. Vamos. Alright, so we're gonna see how many horsepower we did now. 767. Pero ahí llegamos ya al. Es que hace un pico, pero se cae. Está haciendo eso, mano, no. Ah, salió. Ah, eso fue lo que salió volado. Eso fue. El pan ese, la lata. Hizo un pico de 30 libras. Pero se caen. Se cae. This is what the issue we're having. It's boosting. You see the top peak, it will go to like 30 pounds, and then it will taper down to like 23 at most. So it's not holding the pounds. So we gotta see. I mean, that couldn't be back pressure because that thing is running up and down pipe. So, but I mean the mixture and the air fuel ratio is very exotic. It's doing real good. So I think we were hoping to hit 8, but about 760 in the street. It holds the pounds. That's the thing. In the street, it holds them. El tuyo así afuera. Yo creo que este es el último que va. Este y uno más, yo creo. Yo sé cómo truquear también la perilla para que podamos tratarlo. Lo cambié. Yo te digo ahora. Vamos a ver. Vamos a dar este paso. Tiene que estar bien caliente ahí. ¿Qué cosa? ¿Eso no eso? Subió. 180. Yeah. 780 horsepower. Y si queremos ver lo que tiene son 27 libras. En el At pico. 27 pounds. 27 pounds, 780. Mira. At 27 pounds. 27 pounds, 780. Alright, so the car is at 27 pounds, 780, 667. So
We got Chuco here. He's gonna do some trick to the perilla. So, míralo aquí. And then we're gonna see. So right now we're at 774. I don't know how many pounds. ¿Ah? ¿Qué? Oh. Vamos a ver si ahora la mantuvo, yo creo que sí. Okay, we maxed the turbo out at 771. Ajá. 780. Sí, porque no quiere, no Y puedo. yo creo que eso es lo eficiente del turbo. ¿De verdad? Es 750. Ah, pues eso es lo que hace, no se puede hacer más nada. El turbo no va a poder más nada, ya se está cayendo, es que lo estamos sobregirando el turbo allá. Ok, porque el turbo, ellos pusieron en Fuel, pusieron el side del turbo, pusieron todo y el turbo decía Max Efficiency 750 horsepower. Póngalo en cero. También está caliente aquí, bien brutal la temperatura. Ya, no va más jalones, ¿verdad? No creo, Ya. porque no hace falta, porque Ok. el turbo no quiere hacer más nada. No, ya, lo maciamos. Tú viste que yo Ya. le puedo poner ahora mismo 100% por encima y Sí, lo no. que está haciendo es que el huequín lo abre, porque ya no tiene por dónde ir. A mí que we maxed out the turbo. Es la turbina. Porque a mí me acuerdo cuando estaba en Fuel Tech, me dijeron que esa turbina estaba rated no más de 750. So, entonces, nosotros hicimos 771, hicimos un pase de 780. Pero como esto es un Dyno Mustang de esto, el carro en sí hace 800 caballos. Sí, porque ok. Exactamente tiene diferencia 40 caballos menos. Lo está haciendo en sí, entonces el carro en sí hace 820 caballos. Más o menos, exacto. No se diga más nada. Sí, porque Eso es- acuérdate que el eso primer es- pase que le dimos hizo 6.4, pero lo otro era que decía que era rated en la Ujú. tabla hasta 700, pero él le dijo 604. Había hecho 647. Pues, Menos tiene 40 7 caballos de recoger. de diferencia, El exacto. carro en sí hace 800, porque hizo 810, 820. Digo, hizo 780 ahorita. Ajá. So, el carro en sí hace 827 caballos más o menos. Ujú. El ¿A cuántas libras? las hizo, bueno, aquí hizo un Ve- pico, 27. 27 libras más o menos. Realmente, sí, como 26, 27 libras. Porque es que hace así, hace. Ve que se ven los caballos, ve, hace el de esto y se cae. Supone que Eso eso sí, haga y ahí haga, porque se mantiene. Y baja un chinchín arribita y Y caiga. cuidado, porque tú tienes palo. Shift at 6,000 RPM. Chiptado. Hacho de show. Dile al señor que ya. Alright, so we finished the dyno. We were at a Mustang dyno, which, from what I understand, it gives a little bit less horsepower. The car made 780 horsepower at 27 pounds, and from my understanding, that's about maxing out the turbo. Now, that's equal on a dyno jet to about 830 horses, more or less. So we're gonna let him explain more about what went into making this car, and also for him to tune, if you want him to tune your car, blah blah blah. So we're gonna let him know. Talk now. Yeah, the car is perfect. The only problem is the turbo is maxed out. It do 27 pounds.
but when you pass 5,000 RPM, he start down the boost about 22 pounds. Right now it's at 27. Um, Only need to change the turbo. But right now you have a max power that is supposed to have with the turbo. Have a maximum. This is the Dynojet is about to 840. It's possible. Right now it's doing the Dyno Mustang 780. But it's great. I don't have any problem. And the VTI is working fine. It have about horsepower 100 Pound-feet of torque. yeah, and horsepower in the mid-range. 100 horsepower max, you know, with the VVTi, and I think it's perfect. I think it's perfect right now. So just so you guys know, it is working on BBTI, fully functional with the fuel tech. He was tuned the BBTI also. And it's got AC and power steering. You guys can message me if you guys want this build. All the parts were supplied by MT also. The setup in this engine was done by MT as well. I put it together. He told me buy this, buy that, and then at 27 pounds, 800 plus horsepower. That's in my opinion, that's amazing. That's more than I thought I was ever gonna have. And it's got my 8.8 also rear end. So everything is holding good. So we're gonna show you guys some pulls now, and then your information is gonna be in the description, so you can follow him too also. And MT's fabrication also is gonna be in the description. So let's see the pulls now. I just want to explain something to you guys real quick about the Dynojet and Mustang Dyno differences in horsepower, more or less. So difference between a Dyno, a Mustang Dyno and a Dynojet, they said that the Dynojet will make about 12% more horsepower than the Mustang Dyno. Therefore, like in a Dynojet, I make 780. So 780, right? Let's say 12% of 780 is 93, and then you add that to the 780 that we made in the Mustang Dyno. So that's what the car makes if I was to put it in a Dynojet, 873 horsepower. The same thing with the torque. The car made 600, I think it was 660 pound-feet of torque, something like that it was. Then pound plus 660 equals the car made 739 pound-feet of torque. This is just a correction that I made when I got here to the office. So you guys can see the difference. So the final numbers on a Dynojet, if it was put on Dyno, they were 874, 339 pound-feet of torque.